अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। 3 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा और इन तीनों खबरों का ताल्लुक इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हालात से है। एक खबर सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, दूसरी खबर इस्टेब्लिशमेंट का एक ख़ास मामले के अंदर कूदना और फायर फाइटिंग की कोशिश करना, और तीसरी खबर है मुस्लिम लीग नून के लॉन्ग मार्च की और शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से एक अहम ऐलान की। यानी उन्होंने एमरजेंसी का एक इशारा दिया, यानी पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी और सियासी हकूक़ को मुअत्तल करने की बात की है शेख रशीद अहमद साहब ने। इसके साथ साथ मैं आपको इमरान खान साहब की तरफ से एक जारी करदा वीडियो पैगाम के बारे में बात करूंगा, जिसके अंदर उनका यह कहना है कि अगर पाकिस्तान में कोई अच्छाई का नुमाइंदा है तो ये है आपका खाकसार, आपका कप्तान, और अगर आपने अच्छाई का साथ देना है तो 27 मार्च को जौक दर जौक निकलें, इस्लामाबाद पहुंचें। पैसों की फिक्र ना करें, बसों की फिक्र ना करें, हर एक चीज़ आपका खाकसार, आपका कप्तान मुहैया करेगा। स्टेट बैंक किस मर्ज की दवा है, धड़ाधड़ नोट छापी जा रहे हैं, और इन नोटों का फ़ायदा क्या कि अगर हम अच्छाई का साथ देने के लिए बाहर ना निकले। इस हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन पहले आगाज़ करते हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब आज लाहौर आए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, सादा तो वो रहते नहीं, आपको पता ही है। जब भी वो आते हैं कोई ना कोई एक ऐसी बात, कोई ना कोई एक ऐसा शोशा छोड़ के जाते हैं जिसके नतीजे में एक बहस का आगाज हो जाता है। उस्मान बुज़दार साहब के साथ मुलाकात की और उसके बाद वज़ीर आला हाउस के अंदर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शेख रशीद का यह कहना था कि एमरजेंसी हो या गवर्नर राज, दोनों ही आइन के अंदर मौजूद हैं, और मैं सबसे बड़ा वकील था इमरान खान साहब के सामने कि जनाब सिंध के अंदर गवर्नर राज लगा दें और एमरजेंसी का नफज करके गले काट दें, ऐसे तैसी फेर के रख दें। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब ने मेरी इस बात को तस्लीम नहीं किया। लेकिन ये दोनों ऑप्शंस आइन के अंदर मौजूद हैं, और आइन के अंदर अगर कोई चीज़ मौजूद है, कोई इख्तियार मौजूद है, तो वो इस्तेमाल करने के लिए ये वही बात है जो शेख रशीद अहमद साहब कहते हैं कि ये जो एटम बम पाकिस्तान के पास है, ये दिवाली के ऊपर फुलझड़ियाँ छोड़ने के लिए नहीं रखा हुआ, चलाने के लिए रखा हुआ है, और इसको मुनासिब वक्त के ऊपर चलाएंगे। और इसी तरीके से शेख रशीद अहमद साहब ने इमरान खान के जलसे और जो सरप्राइज़ था किसी हद तक उसका उन्होंने इशारा भी दिया। उनका ये कहना था शेख रशीद अहमद साहब ने कि 27 मार्च का जलसा एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला है, और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बड़ा जलसा होगा नहीं, और इस जलसे के अंदर इमरान खान साहब को खुसूसी खिताब करेंगे, और इस खिताब के अंदर वो बहुत सारी चीज़ों और बहुत सारी साजिशों को बेनकाब करेंगे। इसके साथ जब उनसे पूछा गया तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के एतबार से, तो शेख रशीद अहमद साहब का ये कहना था कि अगर हमारे बंदे उधर गए हैं तो उनके बंदे भी हमारे साथ राब्ते में हैं, फिक्र ना करें, नंबर्स बराबर कर लेंगे। हम मैच को किसी एक यकतरफा जाने की कोशिश नहीं, उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अलबत्ता साथ उन्होंने तड़का लगा दिया। उन्होंने कहा जनाब कि इतनी भी फ़िक्र की कोई बात नहीं है, क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात भी कराए जा सकते हैं। अब ये जो क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात वाली बात है, तो ये जाके उसी सिलसिले से जुड़ती है जिसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको डिफ्यूज़ करने के लिए किसी जगह पर कुछ राब्ते शाब्ते हो रहे हैं, और उन्हीं राब्तों के नतीजे में ये खबर गर्म हुई थी। कल परसों अंसार अब्बासी साहब की खबर थी, मैंने आपके साथ भी शेयर की थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि ये जो पॉलिटिकल डेडलॉक है इसको ख़त्म करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया गया, इस्टेब्लिशमेंट के आला तरीन शख्सियत से रब्ता किया गया, और उनसे दरख्वास्त की गई चंद हलकों की तरफ से कि जनाब इस सूरत हाल को रोकने के लिए, सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए आप किरदार अदा करें। लेकिन पहले तो वो नहीं माने, उन्होंने कहा जी मैं कोई किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करूँगा। लेकिन फिर आज की खबर ये है कि वो जनाब उन्होंने इस पर आमादगी जाहिर कर दी है। उनका ये कहना है कि जनाब मैं इस सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने के लिए कोई किरदार अदा करने पर तैयार हूँ, लेकिन मेरा बुनियादी जो रोल होगा वो ये होगा कि मैं हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों को एक टेबल में बिठा दूँ और उनके दरमियान डायलॉग शुरू कराऊँ, और अगर वो डायलॉग कामयाब हो जाता है तो फिर उसके नतीजे में तहरीक अदम एतमाद भी वापस ली जा सकती है, और ख़ुद हुकूमत क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर सकती है। और इसके नतीजे में ये जो खींचातानी है, ये जो नेशनल असम्बली के अंदर जो रौला रूला पड़ा हुआ है, अदालतों के अंदर मामला चला हुआ है, ये भी रुक जाएगा, और एक किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। 4-6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे और मामला क्लियर हो जाएगा। अब देखना ये है कि सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट जो किरदार अदा करना चाहती है वो किस हद तक वायबल है, और उसके नतीजे में कौन कौन से रास्ते
کھل سکتے ہیں اگر حکومت نے اس معاملے پر کسی قسم کی کوئی سنجیدگی دکھائی، کیونکہ شیخ رشید احمد صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اسد عمر صاحب جو بڑے قریبی ہیں عمران خان صاحب کے، ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ قبل از وقت انتخابات کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا مکتبہ فکر ہے جہاں پر اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اسی تناظر کے اندر مسلم لیگ نون کا جو لانگ مارچ ہے جس نے شروع ہونا تھا آج 24 مارچ کو، اس کا 2 دن کا التوا کے بھی جو تانے بانے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی اسی اعلیٰ ترین شخصیت کے متحرک ہونے سے جوڑے جا رہے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کے ذرائع اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ رابطہ کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ ترین شخصیت کی طرف سے، نواز شریف صاحب سے بھی اور شہباز شریف صاحب سے بھی۔ ان سے کہا گیا کہ جناب آپ اپنا یہ جو لانگ مارچ ہے اس کو ذرا 2-3 دن کے لیے مؤخر کر دیں، اس کو روک دیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے تمام جو آبجیکٹیوز ہیں، آپ کے تمام جو مطالبات ہیں اس کو تسلیم کیا جائے، یا کم از کم آپ کو نئے انتخابات کی کوئی ڈیٹ دے دی جائے کہ جناب فلاں تاریخ کو نئے انتخابات ہو جائیں گے ملک میں، اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے یہ تحریک عدم اعتماد وغیرہ کوئی اتنی زیادہ معنی نہیں رکھے گی۔ اور اس وقت اگر آپ نے لانگ مارچ کے لیے نکلے اور ادھر سے پی ٹی آئی والے بھی نکلے ہوں گے، تو چارج کراؤڈ کو پاکستان کے اندر جب حکومت اور اپوزیشن دونوں کا چارج کراؤڈ ہو تو اس کو مینج کرنا، اس کو نیوٹرلائز کرنا اور اس کو کسی بھی تصادم سے روکنا، یہ بڑی ایک ناممکن سی ایک سچویشن بن جائے گی۔ لہٰذا 2 دن کا ٹائم اس کے لیے مانگا گیا، جس پر شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے باہمی مشاورت کر کے یہ ایک جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک ریکویسٹ یا کوئی راستہ دینے کی کوشش تھی، اس پر انہوں نے آمادگی ظاہر کی اور لانگ مارچ کو 2 دن کے لیے مؤخر کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 2 دن کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ جس حد تک متحرک ہوئی ہے کیا وہ اس میں کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں، اور عمران خان صاحب کے ذہن میں کیا ہے، کیونکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں یعنی پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں جب ایک اہم ترین مقدمہ یعنی صدارتی ریفرنس اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے دائر کردہ درخواست جس میں ممکنہ تصادم کی نشاندہی کرتے ہوئے اس عمل کو یعنی دونوں کے جلسے جلوسوں کو کچھ روکنے کے حوالے سے درخواست کی گئی تھی، اس پر سماعت ہوئی تو معزز عدالت عظمیٰ کی طرف سے ایک اہم ترین آبزرویشن بھی سامنے آئی، اور جس آبزرویشن کا تعلق بھی اسی معاملے کے ساتھ ہے، یعنی یہ تصادم کی کیفیت، ایمرجنسی کے نفاذ یا کوئی جمہوری تعطل پر۔ معزز جج صاحبان کی طرف سے جو آبزرویشن سامنے آئی اس کو میں کوٹ اینڈ کوٹ کے اندر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ معلوم ہوا ہے جمہوری عمل میں خلل ڈالا جا رہا ہے، معلوم ہوا ہے کہ جمہوری عمل میں خلل ڈالا جا رہا ہے، سیاسی جماعتوں کو مل کر آئین کے دفاع میں سامنے آنا چاہیے۔ یہ معزز عدالت عظمیٰ کے جو ہے آبزرویشن ہے، اور اس صورتحال میں سوال یقینی طور پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اہم ترین مقدمہ ہے، ایک اہم ترین معاملہ ہے، ایک اہم ترین آئینی تشریح کا اس وقت ایشو ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے زیر التوا ہے یا زیر غور ہے۔ اس موقع پر عدالت عظمیٰ کو یہ ریمارکس دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ انہیں اس بات کا خطرہ کس طرح لاحق ہوا یا ان کو اس بات کا اندیشہ کیوں لاحق ہوا کہ پاکستان میں جاری جمہوری عمل میں خلل ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ خلل کون ڈال رہا ہے؟ اگر اب ہم اس بات کی تہ میں جانے کی کوشش کریں تو اس کے لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہم صرف کل یعنی گزرے ہوئے کل میں عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ کے جو بیٹ ہے اس کو کور کرنے والے رپورٹرز کے ساتھ ملاقات کی خبر کو تفصیلی طور پر دیکھیں تو ہمارے سامنے صورتحال کلیئر ہو کے سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر 2 اہم ترین سوال عمران خان سے کیے گئے جس کا انہوں نے جواب دیا۔ ایک تو استعفے کے حوالے سے جواب تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تو لڑائی شروع ہی نہیں ہوئی، تو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دو، ابھی لڑائی شروع ہونے دیں، دیکھتے ہیں استعفیٰ کون دے گا۔ دوسرا ان کا جو اہم ترین جو انکشاف تھا یا جس پر بات اتنی زیادہ تفصیل سے نہیں ہو سکی، وہ کامران خان صاحب جو ایک سینئر اینکر پرسن ہیں ان کی طرف سے جاری کردہ ایک ویڈیو پیغام تھا جس کے اندر انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ یہ 4 معاملات پر آپ اپوزیشن کو یقین دہانی کرائیں، اور ان یقین دہانیوں کے نتیجے میں ہی کچھ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ اور اس کے اندر جو پہلا نقطہ تھا وہ تھا جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں، اور عمران خان صاحب سے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اپوزیشن کو آپ اس بات کی
गारंटी दें कि किसी भी सूरत आप जनरल फैज़ हमीद साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट नहीं करेंगे। जब ये बातें इमरान खान साहब से कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई तो इमरान खान साहब ने कैका लगाया और कैका लगाकर ये कहा कि कामरान खान साहब को ये बातें कौन बताता है कि मैं किन लाइंस पर सोच रहा हूँ। यानी बिटवीन दी लाइंस इमरान खान साहब ने इस बात की तस्दीक की कि शायद वो इन्हीं लाइंस पर सोच रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट नुक्ता है वो यही है कि इस्तीफ़ा कौन देगा, इमरान खान साहब देंगे या वो किसी से इस्तीफ़ा तलब करेंगे। और इस एक नुक्ते के ऊपर ही पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम में खलल है उसकी एक बुनियाद ढूंढी जा सकती है, क्योंकि कल ही मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर इसी एक नुक्ते के ऊपर बात हुई और तकरीबन तमाम तज्जिया निगारों का ये मानना था, ये राय थी उनकी कि इमरान खान साहब का इशारा जो है कि वो कौन इस्तीफ़ा देता है उसका इशारा उसी एक सिमत पर है जहां से इस सूरत हाल को न्यूट्रलाइज करने की कोशिशें की जा रही हैं। यानी वो एक अहम तरीन इदारे के सरबराह से कहेंगे कि वो इस्तीफ़ा दे दे और उसके बाद वो एक नई अपॉइंटमेंट करेंगे। और इस सारी सूरत हाल का ताल्लुक में अगर आपने इसका बैकग्राउंड जानना है तो आपको मेरी 2 दिन पहले वाली एक वीडियो का मैं आपको हवाला दूंगा, जिसके अंदर मैंने ये कहा था, आपको बताया था कि एक शख्सियत हैं उनको एक अहम तरीन इदारे की सरबराही के लिए इस वक्त ज़ेरे गौर लाया जा रहा है। और इस हवाले से मैंने आपको आमिर लियाकत साहब का एक जो वीडियो बयान है वो भी आपके साथ शेयर किया था। इशारे उसी सिमत में जा रहे हैं। और ये इमरान खान साहब जो 27 मार्च के जलसे के लिए बहुत ज़्यादा यकसू हैं, उसकी भी वजह यही है कि मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब अपने इस फैसले का ऐलान उसी एक जलसे में करके अपोजिशन के ऊपर एक ऐसा प्रेशर बिल्ड करेंगे और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी एक ऐसा प्रेशर बिल्ड करेंगे जहां से उनके लिए वापसी का इम्कान नहीं होगा। अब अगर हम इमरान खान साहब के जो वीडियो जो उन्होंने बयान जारी किया है उसकी मैं आपके साथ बात करूं तो बहुत ज़्यादा एविडेंट है। इमरान खान साहब ने अपने वीडियो बयान का जो आगाज़ किया वो उसी कुरान करीम की आयत से किया जिसमें नेकी को फैलाने और बुराई को रोकने का जिक्र है, यानी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। इमरान खान साहब का ये कहना था कि कुरान हमें हुक्म देता है, अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है कि हमें अच्छाई के साथ खड़ा होना है और बुराई के खिलाफ जद्दोजहद करनी। और साथ वो ये कहते हैं कि डाकुओं का टोला इकट्ठा होकर चोरी के पैसों से अवामी नुमाइंदों के ज़मीर की कीमत लगा रहा है और ये सारा अमल खुले आम खरीदो फरोख्त हो रही है, सबकी आंखों के सामने हो रही है। लिहाजा कौम को बाहर निकलना चाहिए, अच्छाई के फ़रोग के लिए मेरा साथ देना चाहिए, मेरे साथ खड़े होना चाहिए और बुराई को रोकने के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और इसके लिए जो बुनियादी पैरामीटर्स इमरान खान साहब ने सेट किए हैं वो ये है कि 27 मार्च को परेड ग्राउंड में होने वाला जलसा, और उनका ये कहना है कि अगर हमने आज आगे बढ़कर ज़मीर की खरीदो फरोख्त, ज़मीर की बोलियों और ये जो चोरों डाकुओं का और लुटेरों का रास्ता नहीं रोका तो इसका मतलब ये होगा कि हम जमहूरियत को ताकतवर नहीं बना रहे बल्कि हम जमहूरियत को कमज़ोर कर रहे हैं और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर मैंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर लाहौर की और दीगर शहरों की पर मुख्तलिफ तस्वीर इस वक्त अवेज़ा हैं जहां पर हर एक जगह पर पीटीआई के झंडे भी लहरा रहे हैं और बैनर्स और फ्लैक्सेस भी लगी हुई हैं कि चलो चलो इस्लामाबाद चलो, डट के खड़ा है कप्तान, इस किस्म की मुख्तलिफ तस्वीर अवेलेबल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पूरे मुल्क से अगर लाखों की तादाद में लोगों को बुलाया जा रहा है इस्लामाबाद तो इसकी कुछ ना कुछ तो कीमत होगी, इसकी कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगी। और अब जो बेशुमार फाइनेंसर्स थे पीटीआई के वो अब अवेलेबल नहीं है, ख़ासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट भी अवेलेबल नहीं है। जो ये सारे खर्चे खुर्चे उठाते थे, अलीम खान साहब अवेलेबल नहीं है, जहांगीर तरीन साहब अवेलेबल नहीं है, और तो और अब जो फॉरेन फंडिंग है वो भी उसी कुव्वत के साथ नहीं हो सकती क्योंकि पीटीआई के अब जो अकाउंट्स हैं उसके ऊपर सब लोग यूँ नज़रें गाड़ के खूर्दबीनें लेके बैठे हुए हैं। अब तो वहाँ से कोई ऐसी इलीगल ट्रांजैक्शन होने का इम्कान नहीं है, मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है। लिहाजा ये पैसे कौन खर्च कर रहा है? तो पैसों का जहाँ तक मामला है तो वो उसके लिए स्टेट बैंक हाज़िर है। और मैंने कल एक आपके साथ डॉक्यूमेंट भी शेयर किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से स्टेट बैंक दिन रात नोट छापी जा रहा है, धड़ाधड़ नोट छापी जा रहा है। तो ये जो नोट छापने हैं ये बुनियादी तौर पर और किस काम आएंगे? मेरे और
آپ کے کام تو نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کے ذریعے جو انفلیشن ہے وہ بڑھے گی، میرا اور آپ کا تو کچومر نکلے گا، لیکن ان پیسوں کو خرچ کر کے کم از کم ایک ایسا جلسہ تو کیا جا سکتا ہے جہاں پر جو طاقت ہے وہ شو کر کے اپنی مسل پاور، اپنی سٹریٹ پاور دکھا کر اس بات کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ میں ارریلیونٹ نہیں ہوا، لہٰذا مجھے مائنس کرنے کی اگر کوئی سوچ رہا ہے تو یہ سوچ غلط ہے، مجھے مائنس کرنے والے خود مائنس ہو جائیں گے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس کے ذریعے یہ ایک پرسیپشن بہت حد تک پھیل چکا ہے کہ عمران خان صاحب کہ کسی ایسے ممکنہ اقدام سے 12 اکتوبر 99 جیسی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے، اور 12 اکتوبر 99 کو جو صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی اس کے نتیجے میں جمہوری عمل میں خلل ہی پیدا ہوا تھا، اور یہ خلل تقریباً 9.5 سال تک جاری رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی مقبول سیاسی قیادت کو جلا وطن بھی ہونا پڑا تھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو وطن واپسی پر شہید بھی ہونا پڑا تھا، اور یہ ایک ایسا irreparable لاس ہے جس کا جو بھرپائی ہے وہ شاید نہ ہو سکے، اور یہی وہ میرا خیال ہے خدشات ہیں جس کا اظہار آج معزز جج صاحب نے عدالت عظمیٰ کے انہوں نے اپنی آبزرویشن میں دیا ہے، اور یقینی طور پر آئین کی پاسداری ہی ایک ایسا راستہ ہے جس پر چل کر کسی بھی جمہوری عمل میں خلل کو روکا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری پولیٹیکلی اور اس کا جو بیک لیش ہے وہ یقینی طور پر پی ٹی آئی پر آئے گا، اور اسٹیبلشمنٹ پر بھی آئے گا، اور اسٹیبلشمنٹ کے ان طبقات پر آئے گا جنہوں نے ایک طویل عرصے تک پی ٹی آئی کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کو پروموٹ کیا، لے کے آئے، لڑائے، اقتدار دلوایا، اور اس کے بعد بھرپور طریقے سے سپورٹ کی، لیکن اب راستے اور آپشنز بہت زیادہ محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔